Hintay, papadali. Okay, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? Hindi nakuha na maganda. Sabay. Sige na. Sa dulo, start. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, go! Sumabot, tingin. Dapat sa taas ang tingin. Pag-ikot mo. Again. Sige. 2, 3, 2, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ay, wait! Mali. Sige, atras pa. Ay, makuha kayo ng camera. Sige. 1, 2, 3, go! Apo. Tugak kay Kongko.